Well, so we are starting off with thermal properties. Of matter. So this is the first class we are doing on heat and thermodynamics. इससे पहले तक हम लोग मैकेनिक्स और जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कर रहे थे, ठीक है? So in this whole class 11 physics, broadly dividing, हम लोग के पास चार सेक्शन है. एक है मैकेनिक्स, एक है जीपीएम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एक है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं. हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और लास्ट है ऑसिलेशंस एंड वेव्स. ऑसिलेशंस एंड वेव्स, ঠিক আছে? সো এর মধ্যে আমাদের জাস্ট দুটো সেকশন হয়েছে আর তারপরে দুটো সেকশন বাকি আছে. ফার্স্ট দুটো সেকশন খুব বড়, সেজন্য আমাদের অনেক সময় লেগেছে শেষ করতে. নেক্সট দুটো সেকশন একটু ছোট ছোট, ঠিক আছে? সো উই আর স্টার্টিং অফ উইথ হিট এন্ড থার্মোডায়নামিক্স টুডে, এন্ড দিস হিট এন্ড থার্মোডায়নামিক্স হ্যাজ গট থ্রি সেকশন, তিনটে সেকশন আছে. একটা হচ্ছে the one we are doing today is thermal properties. Second is thermodynamics, and the third is KT, kinetic theory of gases. Okay. Kinetic theory of gases and thermal properties both are very small topics, but thermodynamics is a very important topic and a little big. And then we'll start off with oscillations and waves. Alright? Trying my best to complete it by December end, heat and thermodynamics, so that we have only oscillation and waves for next. Now, once we start off with thermal properties of matter, what are we going to learn in this chapter? In chapter আমরা কি কি শিখব? This thermal properties of matter, this whole chapter is divided into three parts. One is thermal expansion, two is calorimetry, and three is heat transfer. Okay, so we'll be doing these three topics. I won't be able to complete all the three topics right today itself, but I'll try my best to complete at least the first two topics: thermal expansion and calorimetry. And the next class we might do the heat transfer part. All right. So we are starting off with thermal expansion. So why would bodies expand when you supply heat energy? Because the molecules excite energy high एनर्जी हाई होगा तो प्रॉब्लम क्या है? exciting हाँ तो और वो सर वो वॉल पे बार-बार वो तो गैसेस के लिए, सॉलिड के लिए सर स्पीड वाइब्रेट করে वाइब्रेट করলে অসুবিধা কি? सर प्रॉब्लम सर tries এক্সপ্যান্ড কেন করবে? আমার প্রশ্ন হচ্ছে why would they expand? ভাইব্রেট করতে করো কষ্ট কি হবে? because interval of force of attraction between two molecules is less when it absorbs the energy. Rather you can say it in this way that the intermolecular distance increases. Yes sir. Or the interatomic distance increases. So it's a very simple thing. If you're making a playground and a classroom, which one should be bigger in size for the same number of students? Why? Because in a playground they are not going to be sitting quietly, right? They continuously moving everywhere here and there. So you need a bigger place. Same thing happens with the atoms. So when they keep on moving, then they require more space to be kept, and that's why thermal expansion takes place. Okay? So solids का अपना shape होता है और size भी होता है, right? Shape and size दोनों ही होता है. इसलिए solid है, there are three different types of expansion: linear expansion, superficial expansion, and volume expansion. Okay? So write this down. झटपट लिख लो. Whenever heat energy is supplied to a solid,
the atoms start vibrating with higher amplitude. Starts vibrating with higher amplitude. Higher amplitude. Thereby requiring more space to be kept. Thereby requiring more space to be kept. Hence, the thermal expansion of solids. Hence, the thermal expansion of solids. Okay? So, the first type of thermal expansion is linear expansion. Linear expansion. So, what is linear expansion? Linear expansion is expansion along the length के along expansion. Alright? So, if I take a simple rod of length L and supply some heat energy to it, what will happen? It is expanding length. So, the final length minus original length is the difference in length, that is the expansion, right? Delta, change in length, right? So, if I say that L naught is the initial length and say the change in temperature is delta T and change in temperature is delta T. Then how do you find out how much will the final length be? Final length টা কি হবে সেটা কি করে বার করব? তো সেটা বার করার জন্য there is something called coefficient of linear expansion. Now, the expansion that will take place, expansion is given as what? Delta L. So this delta L depends on two things. क्या क्या? Temperature difference as well as the initial length. So delta L is directly proportional to delta T and is directly proportional to initial. ऐसा क्यों? जरूरी है क्या कुछ ऐसा? लेट कर दो. हाँ? लेट कर दो. लेट नहीं है. ऐसा क्यों? किसने बोला ये? ऐसे 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 हम लोगों को लगा के लिखना चाहिए, लिख दिया हम लोग. सर भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो देखो एक चीज तो ऑब्वियस है कि टेम्परेचर बढ़ने से लेंथ बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो ठीक है, वो समझ में आ गया. लेकिन ये इनिशियल लेंथ के ऊपर क्यों डिपेंड करेगा? तो छोटा सा रहेगा, कम एक्सपैंड करेगा, बड़ा सा रहेगा तो वो एक्सपेंशन ज्यादा करेगा. As simple as that. ठीक है? So that is why it is directly proportional to initial length also. So when you remove the proportional sign and you need to write a what? Constant sign. So उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? Alpha लिखते हैं. This alpha is called coefficient of linear expansion. ठीक है? So alpha का वैल्यू कितना होना चाहिए? From this expression, obviously this is a working expression. Delta L equal to alpha and delta T into L naught. But alpha का वैल्यू कितना होना चाहिए? Delta L by delta T into L naught. ठीक है? So what is the SI unit? क्या होगा SI unit इसका? Remember ये जो डेल्टा टी है ये टाइम नहीं है, क्या है? टेम्परेचर चेंज है. ठीक है? इसलिए तो ये टेम्परेचर एल की माइनस नहीं एल की माइनस होगा. हाँ तो एल एल कैंसिल हो जाएगा, एल एल कैंसिल हो जाएगा ना सही. हाँ सो पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस. Per degree Celsius, CGS. You can say CGS unit will be per degree Celsius. तो ये per Kelvin या per degree Celsius होगा अल्फा का कोएफिशिएंट, ऐसा यूनिट. समझ में आया? Alright? तो ये हम लोग निकाल लिए चेंज इन लेंथ, ये निकाल लिए कोएफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपेंशन.
फाइनल लेंथ कितना होगा कैसे पता चलेगा Sir, initial length plus फाइनल का बात करते हैं Sir, initial length plus delta. right so final length is equal to L naught plus delta L right final length is L naught plus delta L लिखते बारी अभी है ना yes और no अब delta L का फॉर्मूला क्या लिखे थे हम लोग delta L Alpha delta. तो अगर हम लोग L नॉट कॉमन लेंगे तो 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी ठीक है सो दिस इज द फाइनल लेंथ सो यहाँ पर तीन वर्किंग फार्मूला मिला हम लोगों को एक्चुअली ये फार्मूला के हिसाब से याद रखने का जरूरत नहीं है सिर्फ ये याद रखने तो चलेगा डेल्टा L इज L नॉट अल्फा इनटू डेल्टा टी और फाइनल लेंथ L इक्वल टू L नॉट इनटू 1 प्लस alpha delta ठीक है same thing happens for the surface area when you supply heat energy surface area will also क्या करेगा obviously तो कोई डिफरेंस नहीं है we call it superficial expansion सिर्फ हम लोग क्या करते हैं L नॉट इनिशियल लेंथ था यहाँ पर इनिशियल सरफेस एरिया surface area is equal to S naught लिखेंगे ठीक है और same thing change in temperature is delta T and change in area is equal to delta S alright हाँ यार So, therefore, delta S should be proportional to what? Delta T and delta S naught. S naught, right? So यहाँ पर भी proportionality sign हटाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को एक constant of proportionality मिलेगा so ये constant को हम लोग बोलते हैं coefficient of superficial expansion ठीक है तो ऑब्वियसली ये वर्किंग फॉर्मूला है और अगर बीटा का एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं हम लोग तो बीटा क्या निकलेगा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इंटू एस नॉट तो यहाँ पर भी देखो यूनिट कैंसिल हो जाएगा बीटा का यूनिट भी पर यूनिट टेम्परेचर होगा राइट और फाइनल सरफेस एरिया कितना होगा Delta S plus S. so S equal to S naught plus delta S S naught plus beta delta T S naught so S equal to 1 plus beta delta T सिर्फ एक छोटा सा चीज ये लिख लो थोड़ा ये जो अल्फा दोनों मैंने लिखा है ना डेल्टा एल बाई डेल्टा टी इंटू एल नॉट अगर स्मॉल चेंजेस होता है फॉर स्मॉल चेंजेस अल्फा इक्वल टू डीएल dt into 1 by L लिख सकते हैं मतलब 1 by L naught 1 by L naught को हम लोग 1 by L लिख रहे हैं कैन यू अंडरस्टैंड व्हाई डेल्टा L था ना तो उसके जगह में dl स्मॉल चेंज लिखे और डेल्टा t के जगह में हम लोग dt लिखे ठीक है और यहाँ पर 1 by L बचेगा उसी के लिए हम लोग यहाँ पर 1 by L the same thing what you get over here यहाँ पर क्या मिलेगा for small changes ds by into 1 by s right हाँ बोलो right s not আছে কিন্তু স্মল চেঞ্জেস এর জন্য যখন আমি নিচ্ছি তখন যে কোনো ইনস্ট্যান্ট এটা বলতে পারবো আমি মানে s not টাকে যে ইনিশিয়াল ভ্যালুটাই হতে হবে সেটা হতে হবে যে কোনো ইনস্ট্যান্টে আমি এটা বলতে পারবো বুঝতে পেরেছো তো সেজন্য এটা s লিখছি ইন জেনারেল এক্সপ্রেশন সো দিস ইজ দ্য ফাইনাল সারফেস এরিয়া
The same thing will happen in case of volume expansion. Volume expansion की बात है. Same thing, initial volume is equal to V naught. Change in temperature is delta T, and change in area is delta V. So therefore delta V is proportional to delta T into V naught, और delta V क्या है? Gamma into delta T into V naught. Just the same thing. Instead, in case of linear expansion, it is alpha. In case of superficial expansion, it is beta, and in case of volume expansion, it is gamma. ठीक है सर? आपको डिफरेंस नहीं. हो जाए ऐसे रिचुअल्स. Kale gamma will be delta V by V naught into delta. Changing volume नहीं लिखे ना? Sorry. Thank you for pointing out. Changing volume नहीं. सही बोली. और ये delta V by delta T into V naught. Obviously, this is also a working formula. और for small changes इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? Gamma equal to dVdt into 1, right? And for final volume will be how much? Final volume will be V equal to V naught 1 plus delta V. That is V equal to V naught plus delta V is gamma delta T into V naught. Gamma. ठीक है? So that is the final volume. ठीक है? अब जल्दी से बना लो फिर हम बताते हैं. Well, now a question to ask. If I take a single type of material, say iron, ठीक है? तो उसका आयरन का एक रॉड लेते हैं, आयरन का एक प्लेट लेते हैं और आयरन का एक ब्लॉक लेते हैं. आयरन का एक रॉड, आयरन का एक प्लेट और आयरन का एक ब्लॉक लेते हैं. तो तीन अलग अलग शेप है. एक में लीनियर एक्सपेंशन होगा, एक में सुपरफिशियल एक्सपेंशन होगा और एक में वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा. तो अगर तीन तरीके का अलग अलग एक्सपेंशन होता है तो लीनियर एक्सपेंशन के लिए हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन लगाएंगे अल्फा, सुपरफिशियल के लिए कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन बीटा और वॉल्यूम के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा लगाएंगे. तो क्या ये अल्फा बीटा और गामा के बीच में कुछ रिलेशन होना चाहिए? Right, because it belongs to the same material, right? So since it belongs to the same material iron, उन लोगों के बीच में कुछ रिलेशन होना चाहिए. ठीक है? So वो रिलेशन क्या है हम लोग with the heading relation between alpha beta and gamma. Relation between alpha beta and gamma. वो हो गया है. अब जो अभी वही क्वेश्चन था. Relation between alpha beta and gamma. So वो कैसे निकालेंगे? How do you find out the relation between alpha beta and gamma? We take a single shape. तभी हम लोग correlate कर पाएंगे. So right, let us consider. Let us छोड़ दो. लिखो. A cube is taken. A cube is taken of edge length L. Of edge length L. Edge length L. ठीक है? So, what will be the surface area of the cube? कोई भी फेस का surface area क्या होता है? क्यूब का कैसे निकालते हैं हम लोग? हाँ? 6 into a square टोटल सरफेस एरिया होता है. कोई भी एक फेस का सरफेस अगर कंसीडर करेंगे a square, right? So this L square over here because हम लोगों ने लेंथ को L लिया था,
एज लेंथ को हम लोगों ने क्या लिया था L, तो सरफेस एरिया विल बी L square. कोई भी एक सरफेस का सरफेस एरिया L स्क्वायर और वॉल्यूम कितना होगा L cube. V equal to L cube, right? हाँ या ना? Yes, sir. Okay, now we are starting off with surface area जो है इसको हम लोग S लिख रहे हैं. S is equal to surface area S is equal to L square. हाँ, तो अब मुझे एक चीज बताओ जल्दी से. अगर हम लोग ये दो को क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टाइम नहीं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर. S is equal to L square, differentiating with respect to what? Temperature. टेम्परेचर भी T है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग क्या लिखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा 2L. हाँ यार, you all agree with this? Now see, we know that S is equal to L square, so can I divide both sides on the left hand side with S and on the right hand side with L square? S or L square तो same, yes or no? So I am writing ds dt into 1 by S is same as 2 dl dt into 1 by L square. क्यों? Since S is equal to L square. अब बताओ हाँ या ना? हाँ করা যাবে এটা? হ্যাঁ স্যার তাহলে যদি করা যায় তাহলে আগের স্টেপে দেখো এই 1 by ds dt into 1 by S কি ছিল বিটা স্মল চেঞ্জ বিটা না স্মল চেঞ্জ, হ্যাঁ স্মল চেঞ্জের জন্য এই জিনিসটা ইজ নাথিং বাট হ্যাঁ চলো একটু আগে পড়েছি আর এখানে দেখো একটা L আর একটা L ক্যান্সেল হবে, তাহলে এটা কি হবে 2 into dl dt into 1 by L, and what was that? alpha. So beta is equal to ठीक है এখানে লিখে নিতে পারো since beta equal to ds dt into 1 by S and alpha equal to dl dt into 1 by L. Next again, can you do the same thing for me? V equal to L cube. एक बार try करो. Try yourself. Start from V equal to L cube. Differentiate both sides with respect to temperature and then see what you're getting. Just the same method. Try it quickly. Well, let's quickly do it. Many of you have done it correctly. First, we differentiate with respect to temperature and we get L cube को differentiate करने से 3L square dl dt. Okay, and then we multiply both sides with 1 by V. So dv dt into 1 by V equal to 3L square dl dt into 1 by L cube, because since V is equal to L cube. And then of course we can understand this expression is nothing but, and यहाँ पर L square और L cancel होगा, so this will be 3 dl dt into 1 by L. Since क्या है? Since gamma is equal to dv dt into 1 by T. ये लिखना जरूर, हाँ ये लिंक लिखोगे तो बड़ा बड़ा अंडा मिलेगा 3 alpha. क्यों? Since alpha is equal to dl dt into 1 by L. Okay? And देखो मिनिमम इतना हम लोगों को लिखना पड़ेगा कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है और गामा क्या है, क्योंकि ये हम लोग कहीं पर नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए अगर नहीं लिखेंगे तो बड़ा बड़ा अंडा मिलेगा. ठीक है, तो इसीलिए लिखना पड़ेगा अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन
कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन और ये होगा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, ये लिखना जरूरी है। नाउ यू कैन सी गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा आ गया। तो अगर यहां पर देखो बीटा इक्वल टू 2 अल्फा होता है, आई कैन राइट अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2 और गामा इक्वल टू 3 अल्फा अगर होता है तो अल्फा इज इक्वल टू गामा बाय 3। So if we can correlate both of them, we can write therefore alpha equal to beta by 2 is equal to gamma by 3. So this is the relation between alpha, beta and gamma. हाँ बोलो। Is that clear? So this is the relation between the coefficients of thermal expansion of 3 types. ठीक है। अब कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन में दो बहुत कॉमन टाइप ऑफ सम आता है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, रादर एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के ऊपर दो बहुत कॉमन टाइप का सम आता है। एक है बाइमेटेलिक स्ट्रिप और दूसरा है टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ क्लॉक। मतलब आज वाला क्लॉक जो हम लोग यूज करते हैं घर में वो नहीं, वो तो इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक है, इसमें बैटरी लगा दो सारा साल सेम ही टाइम देगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जब पुराना दिन में ग्रैंडफादर क्लॉक होता था वो पेंडुलम क्लॉक, वो पेंडुलम राइट और लेफ्ट में हिलता था और उसके लिए पूरा क्लॉक चलता था। तो उसमें अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पेंडुलम का लेंथ बढ़ जाएगा और उसका टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। सो इसीलिए क्या होता था, अगर टेम्परेचर कितना चेंज होने से टाइम पीरियड कितना चेंज हो रहा है उसका एक लॉग हम लोग को मेंटेन करना पड़ता था कि आज माने डे टेम्परेचर इतना से नाइट टेम्परेचर इतना चेंज हुआ तो इसका इतना फ्लक्चुएशन के लिए उसका लेंथ कितना चेंज होगा और उसके हिसाब से टाइम कितना वैरी करेगा। या तो वो फास्ट हो जाएगा या तो वो स्लो हो जाएगा, वो सीधे टाइम नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो इन दोनों सिचुएशन में हम लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं, हाउ डू वी अप्लाई द कांसेप्ट्स। सो फर्स्ट इज अ बाइमेटेलिक स्ट्रिप। बाइमेटेलिक स्ट्रिप क्या होता है? What do you mean by bimetallic strip? कहाँ पर यूज किया जाता है? Do you know? Bimetallic strip कहाँ यूज होता है? Strip. S-T-R-I-P, strip. Bimetallic क्यों? दो मीटर Bimetallic strip. दो अलग अलग मेटल से बना हुआ होता है। एक मान लो कॉपर, उसके ऊपर मान लो ब्रास। ठीक है, सो नीचे वाला कॉपर से बना हुआ है। एक काम करते हैं, ब्रास इज एक्चुअली अ मिक्सचर, सो विल लेट्स टेक आयरन। ऊपर वाला आयरन का बना हुआ है। ठीक है, आयरन और कॉपर। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन दोनों का सेम होगा क्या? मटेरियल अलग होने से कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अलग होता है। सो एक का ज्यादा होगा, एक का कम, मतलब एक ज्यादा एक्सपैंड करेगा, एक कम एक्सपैंड करेगा। सो अगर ऐसा होगा और हम लोग इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये सीधा ऐसे एक्सपैंड कर पाएगा? जो ज्यादा एक्सपैंड करेगा वो कन्वेक्स साइड में होने का कोशिश करेगा क्योंकि उसको ज्यादा एक्सपैंड करना है, और जो कम एक्सपैंड करेगा वो कनकेव साइड के अंदर, राइट। सो अगर हम लोग हीट करते हैं, से अल्फा ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ आयरन, तो ये किधर बेंड करेगा बोलो तो? कौन दिखे बेंड करबे? विल से दिस एंड इज फिक्स्ड, ये एंड फिक्स है। हां, किधर बेंड करेगा? ऊपर बेंड करेगा। क्यों ऊपर बेंड करेगा? क्योंकि हाँ, तो एक्सपैंड होले कॉपर इज एक्सपैंडिंग मोर ना, आयरन इज एक्सपैंडिंग लेस। Are you getting me? Iron will remain in the inner side and copper will remain in the outer side of the band. क्यों? क्योंकि जो आउटर साइड में रहेगा उसका एक्सपेंशन ज्यादा होगा, राइट। क्वेश्चन है हम लोग कहाँ यूज करेंगे इसे? कहाँ पेंडुलम ड्रॉ किए? इलेक्ट्रिक आयरन यूज करते हैं, देखा है? हाँ, उसमें ऑटो कट ऑफ हो जाता है जब ज्यादा गर्म हो जाता है, राइट। तो
इन द प्रीवियस डेज, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया है सब, इन द प्रीवियस डेज वी यूज्ड टू हैव बायोमेट्रिक स्ट्रिप। क्या होगा, देयर बी अ बायोमेट्रिक स्ट्रिप। जैसे ही आयरन ज्यादा गर्म हो जाएगा वो बायोमेट्रिक स्ट्रिप एक्सपैंड करेगा और नीचे वाला जो सरफेस के साथ वो कांटेक्ट में था उससे वो कांटेक्ट लूज कर देगा। जैसे ही कांटेक्ट लूज कर देगा क्या होगा, पावर कट हो जाएगा, उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। फिर वो क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, ठंडा होने से स्ट्रेट हो जाएगा, फिर आग लगेगा और फिर से कनेक्शन शुरू हो जाएगा। सो हम लोग कोएफिशिएंट वैसे डिटरमाइन करेंगे कि कितना हीट टेम्परेचर राइज करने से कट हो जाएगा। समझ में आया? सो जो भी थर्मोस्टैट हुआ करता था, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोस्टैट? एनीथिंग दैट कीप्स द टेम्परेचर कांस्टेंट, थर्मोस्टैट। এটা ইয়েতে আছে দেখো, गीजर हम लोग स्विच ऑन करके छोड़ देते हैं, तो जब गर्म जल मतलब वाटर पूरा गर्म हो जाता है उसके बाद वो ऑटो कट हो जाता है। क्यों? बिकॉज देयर इज आल्सो अ थर्मोस्टैट। सो एनी टाइप ऑफ हीटिंग डिवाइसेस वी हैव अ थर्मोस्टैट इनसाइड इट। the work of this biometallic strip is to act as a thermostat এর মতন কাজ করে, ঠিক আছে? Nowadays we have electronic thermostats, but in old days used to have bimetallic thermostats। কি বলা মজা আছে? Now the question is कि वो कितना कर्व आउट करेगा, how much will be this radius of curvature। ये जो कर्व आउट कर रहा है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, वो कैसे निकालेंगे? How do we make out the radius of curvature of this curve? मान लो ऐसे कर्व हुआ है, ठीक है? इसका अंदर है क्या, अंदर की तरफ कौन सा मटेरियल है? हाँ, मतलब जिसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कम होगा, और बाहर की तरफ कौन रहेगा? जिसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ज्यादा होगा। एज सिंपल एज दैट, ठीक है? तो आयरन कॉपर नहीं लेके हम लोग अल्फा 1 अल्फा 2 ले लेते हैं। इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा 1, इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा 2। इट इज गिवन दैट अल्फा 1 इज ग्रेटर दैन अल्फा 2, राइट? सो राइट दिस डाउन। bimetallic strip is a strip made up of two metals joined along the length, two metals joined along the length and of different coefficient of thermal expansion, different coefficient of thermal expansion। Is that clear? हाँ, तो हम लोगों को क्या निकालना है, ये एंगल कितना होगा, मतलब कितना एंगल में वो कर्व आउट करेंगे। ये थीटा का वैल्यू निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? ये थीटा का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? एनी आइडिया? मान लो इसका इनिशियल लेंथ दिया हुआ है, दोनों का इनिशियल लेंथ L है, ठीक है? इनिशियल लेंथ ऑफ both metals be L and change in temperature is delta T। Alright, क्या हुआ? Initial length of both the metals is L and the change in temperature is delta T, ठीक है? तो हम लोग करेंगे क्या? Remember the formula S equal to R theta। कहां पर यूज किया जाता है S equal to R theta? नहीं, कहीं पर भी अगर हम लोगों को एंगल के साथ आर्क का रिलेशन निकालना हो, मतलब अगर ऐसा एक आर्क है
of arc length s, ये अगर थीटा है और रेडियस अगर r, then we can make this relation s is equal to r. तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये रेडियस हम लोगों को पता नहीं है. अच्छा यहाँ पर ना ये जो मेटल का थिकनेस है, we ignore the thickness, we take them to be very thin. मतलब फर्स्ट वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा, सेकंड वाले का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही है. ठीक है, इफ द थिकनेस इज मेंशन तब हम लोग एक का r और एक का r plus t ले सकते हैं. समझना है, अगर थिकनेस मेंशन किया हुआ है. अदरवाइज यू कैन टेक बोथ ऑफ देम एज r. ऑलराइट, ताले फॉर द फर्स्ट मेटल से दिस वन, द आउटर मेटल, इसके लिए एंगल कितना है, थीटा, ये r है. So can I write that L1 is equal to, L1 is the arc length, so arc length is equal to r into L1 equal to r into theta, right? And for the second one, L2 equal to এটাই হচ্ছে ঝামেলা, যে থিকনেসটা না দেওয়া থাকে, both of them L1 will be equal to L2, हाँ सेम हो जाएगा, right? So अगर हम लोग थिकनेस ले लेते हैं, say if I take the thickness of the upper metal as x, তাহলে এটা r minus x into theta হবে. কেন? কারণ এইখান থেকে এইটা অবধি ডিসটেন্সটা হচ্ছে r, তাহলে এই ভেতরটা অবধি ডিসটেন্সটা কত হবে, r minus x. বা আমি যদি ভেতরটা অবধি r নিই, তাহলে বাইরেরটা r plus x হয়ে যাবে, একই ব্যাপার, doesn't matter. তাহলে এটা r minus x into থিটা লেখা যাবে. এবার থিটা তো দুজনের জন্যই সেম, তাহলে I can write r L1 by r is equal to theta, এখানে L2 by r minus x is equal to theta. अब दोनों थीटा है, so we can write L1 by r is equal to L2 by r minus x. এবারে L1 টা কি, what is L1? That is L, दोनों का इनिशियल लेंथ L था ना, into alpha 1 into delta t. नहीं, plus the initial length. फाइनल लेंथ का फॉर्मूला था इनिशियल लेंथ प्लस L alpha 1 delta t, यही था ना, डिवाइडेड बाय r is equal to এখানে হচ্ছে L into মানে L plus L alpha 2 delta t by r minus x. ঠিক আছে, সো এখান থেকে সি alpha 1 alpha 2 L সব দেওয়া আছে, শুধু কোনটা দেওয়া নেই, r টা আমার দেওয়া নেই. I can solve for it and find out the value of r. r টা আমরা বার করতে পারবো, বুঝা গেছে? L টা एक्चुअली कॉमन নিয়ে দুই থেকে ক্যান্সেল আউট করে দাও. Is that clear? हाँ? डेल्टा टी, हाँ ना, डेल्टा टी नहीं, कॉमन नहीं हो जाएगा ना, यहाँ पर प्लस रहेगा ना, बीच में 1 प्लस 1 प्लस रह जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस नहीं रहेगा, बोला सर? So this is just the concept. अब वहां पर सम जैसे रहेगा, हम लोग वो concept सेम वे से यूज करेंगे. सिर्फ ये याद रखना है कि s equal to r theta यूज करना है, ये एक कंसेप्ट है, और उसको यहाँ पे यूज करना है, और एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन हम लोग को यूज करना है. ये दुটো यूज करे we have to solve for, हाँ कुछ भी मतलब कोऑर्डिनेट एक्सप्रेशन आएगा, उससे हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा ऑब्वियसली. नहीं सीधा चल क्यों आएगा, लीनियर ही आएगा ना, लीनियर ही आएगा, कोई क्वाड्रेटिक कहाँ आ जाएगा, ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से बाकी सब तो नोन क्वांटिटीज है ना, तो लीनियर ही आएगा, कोई क्वाड्रेटिक नहीं आएगा. বুঝে আছে বায়োমেট্রিক স্ট্রিম কি করে কাজ করে? yes or no? see you won't have this particular working formula, এই particular working formula থাকবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই, but the concept will be using s equal to r theta and using
the coefficient thermal expansion. That's it. বোঝা গেছে? হ্যাঁ না না। Next, give the heading the temperature. हाँ हम लोग फॉर्मूला किए थे ना आपके फाइनल लेंथ जो है वो L नॉट प्लस L नॉट अल्फा डेल्टा T वही यूज किए L नॉट की जगह में L निकल गए ओ भाई नहीं आएगा ठीक है बस एक हो गया समझ में आया हाँ या ना Shall I wrap this? लिखा रहेगा सर well next যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে क्या the heading time variation of simple pendulum the first thing you need to know for this is simple pendulum का time period क्या होता है the time period of a simple pendulum is given by 2 pi L by T is equal to 2 pi power of L by G alright और हम लोगों को क्या निकालना होता है कि कितना टेम्परेचर चेंज होने से कितना लेंथ चेंज होगा और कितना लेंथ चेंज होने से कितना टाइम पीरियड चेंज होगा ठीक है so what we are doing over here is differentiating this expression with respect to temperature किसके रिस्पेक्ट में टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ये एक्सप्रेशन में क्या क्या वेरिएबल है बताओ Time टाइम पीरियड एंड लेंथ बाकी सब कांस्टेंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग यहां पर वेरी नहीं कर पाएंगे कांस्टेंट लेंगे इज दैट क्लियर বুঝা যাচ্ছে কি বলছে তাহলে therefore differentiating with respect to what temperature dt is equal to 2 pi এটা root over of L by G আছে তো তার মানে নিচে এখানে root g থাকছে আর root L কে ডিফারেন্সিয়েট করা মানে L টু দি পাওয়ার হাফ কে ডিফারেন্সিয়েট করা that will be half into L হ্যাঁ L থাকবে না L to the power 1 by 2 মানে root L এটা একটু লিখেন 2 pi by root g into L to the power half তাহলে হাফ কে ডিফারেন্সিয়েট করলে হাফ সামনে আসবে L to the power minus half into dl মানে dt is equal to 8 আর 8 টা কেটে যাবে পাই থাকবে আর এখানে কত হবে 1 by root L into dl dt right so now the thing is what remember what was the definition for alpha dl dt into तो हम लोग dl dt को alpha into L लिख सकते हैं so if I substitute over here is equal to pi by root g into 1 by root L into alpha तो ये कैंसिल होने से फिर से पाई रूट ओवर ऑफ L by G हो जाएगा देखो into alpha তাহলে पाई r alpha था am I right is this clear তাহলে what will be the time period difference it will be pi alpha root over of L by G into dt means temperature change এবারে আমরা কথা বলবো এবারে জাস্ট
answer my question. Time period টা কি ছিল? 2 pi root over of L by G. See we have pi root over of L by G. তাহলে এই t এর নিচে আমি 2 টা আনতে পারি তো? মানে can I write from here t by 2 equal to pi root over of L by G. तो pi root over of L by G को हम लोग t by 2 से रिप्लेस कर सकते हैं. Alpha T. हाँ, so क्या इक्वेशन आएगा फिर? dt equal to alpha t by 2. alpha t by 2 into dt, where this t, capital T, is the time period of a simple pendulum. ठीक है? तो ये dt टेम्परेचर चेंज जितना चेंज होगा और अल्फा के हिसाब से this time period will change. Then in a day, how much seconds, if they ask you how many seconds will the pendulum lose or gain, কত seconds lose বা gain করবে, then for 1 day loss or gain of time or gain of time, take capital T as the time period of the whole day. So what is the time period of the whole day? 23 hours. अरे यार 24 hours. ठीक है 24 fine. Fair enough. 24 hours. So 24 hours means 24 into 60 into 60 seconds. শুধু এই t এর জায়গায় I have to replace this value. ঠিক আছে? তারপরে alpha dt এগুলো যেরকম দেওয়া থাকবে টেম্পারেচার চেঞ্জেস সেগুলো আমরা পুট ব্যাক করব, will get how much loss or gain in time will take place, মানে কত সেকেন্ডস টাইম ইউজ করবে বা কত সেকেন্ডস টাইম গেইন করবে. সো দিস ইজ আ স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলা, ইউ ক্যান ইউজ ইট ওভার হিয়ার. only see t এর জায়গায় আমাদের এত পুট করতে হবে for a day, for 1 day. ঠিক আছে? তোরা যদি একটু ট্রিক করে for 1 hour কতটা টাইম চেঞ্জেস জিজ্ঞেস করে তাহলে t এর জায়গায় আমাকে 60 দিতে হবে, and accordingly মানে 60 into 60 sorry 60 into 60 দিতে হবে. বোঝা গেছে কি বললাম? yes or no? is this clear? हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया. नोबेल तो मिलेगा ही जिंदगी. टाइम मशीन बना दी ना 1 घंटे में 60 सेकंड्स. 60 गुना लाइट टाइम का 60 गुना स्पीड से जाएगा, लाइट का 60 गुना स्पीड से जाएगा, तब हो जाएगा. 60 times the speed of light is not a माने nothing, easily achievable. पहुंच जाएगा. अच्छा, so this is done. This is all about the thermal expansion of solids.